आपका क्या है मोदन? आप क्या है बोलो, आप क्यों है क्या है? Fish, chili. मेरा का मच्छी का मच्छी मच्छी। Anak, सुनो, मच्छी फ्राई without chili. Clear हो गया ना? Now rating, rate mana? Now writing. No rating before no. Vegetable. बात में anak. Parota ha, brother, parota. Anak, parota. Gravy nana, Gravy, gravy. Rice. Prota. Also gravy ha. Prota machí. Okay. Moton gravy. Prota machí ya. Gravy ha, gravy. Okay, tama na. Naguguluhan din siya. Chicken. Okay, sige. Two chicken. Two chicken, okay. Okay. Dua mutton. Okay. Okay. Fish. Barat. Pur. Tama ba? Dua moton ni. Ano sa din? Mutton sila Machí, dalawa machí eh. lang. Macik. Okay, Okay, sige. go. Tama nga. Anak, 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 ikaw. nagnana. Ikaw. Anak. Gravy ikaw ha? Gravy. Gitnaan niya. Gravy, ba't may salad ha? Nabangkat na sila. Tama ba? Wala na, nahilo na si pare ko eh. Diyan na gravy ikaw ha? This moton, do fish, do chicken, do chicken. moton, bara. Bara daw. Fish. Yung turang mo, gravy ikaw ha? Siyempre, yung mga vlogger, busy ang mga vlogger eh. No fry, no chili ha? Fried fish. One fry, no chili. Chili ile. Ay, chili ha? Chili. Chili ile. Wala, iya mo kung guys. Gravy. Pareho lang yan. Ako naglingkok na din sila. You know chili? Na. No. Two no spicy. Sa salad ha? Tin fish, no spicy. Eh? Tin fish, no spicy. Three fish, no spicy. Ano daw? Gina chili. Two, no spicy. Ako kumatin eh. Bat ni muton gravy. Too much. Pinagulo pa eh. Pababaan eh. Para hahaba yung vlog ko eh. Para hahaba yung vlog ko. Nalubat na, tuloy. Napakagwapo talaga itong kaibigan, no? Pero pag umaga, parang ang gulo. Pag last minute na. Partner pala sila. Ayan. Always partner yan. My dear. Gusto mo yan? Nakaupo ka sa partner. Gusto ko mismo yung may-ari ng restaurant. Black, yung dariya. Black ka. Sa gitna ng nasko. Tingnan mo, kaya lagi ako ng partner. Kami wala nitong partner. Wala ka ng vlogger ka eh.